मॉर्निंग शो की मलका, मेज़बान, अदाकारा और प्रोड्यूसर निदा पाशा, जो कि शादी के बाद निदा यासर के नाम से जानी जाती हैं, 12 अक्टूबर 1973 को कराची में पैदा हुई। पीटीवी की डायरेक्टर जोड़ी काज़म पाशा और फहमीदा नसरीन की सबसे बड़ी बेटी हैं। उन्होंने शोबिज़ कैरियर का आगाज़ ड्रामा सीरियल मेरा घर एक वरल पोल से किया, जिसके बाद हम तुम और नादानिया जैसे कई हिट ड्रामे अपने नाम किए। शादी के बाद उन्होंने शोबिज़ से किनारा कशी इख्तियार कर ली और फिर कुकिंग शो की होस्ट बनकर दोबारा मंजर आम पर आईं। निदा अपने बेसाख्ता अंदाज़े गुफ्तार की वजह से ख़वातीन में बेहद पसंद की जाती हैं। शायद यही वजह है कि वो गुज़िश्ता कई बरस से मॉर्निंग शोज़ की नंबर 1 मेज़बान बनी हुई हैं। 2012 में निदा को पाकिस्तान मीडिया अवार्ड की जानिब से बेहतरीन मॉर्निंग शो करने पर एजाज़ से भी नवाजा गया। निदा ने 2015 में अपने शोहर यासर नवाज के साथ मिलकर फिल्म नामालूम अफराद को भी प्रोड्यूस किया, और अब इसी साल में उन्होंने दूसरी फिल्म मेहरुनिसा वी लव यू की तशहीर में भी भरपूर हिस्सा लिया। वो कैमरे के सामने जैसी हैं वैसे ही अपनी असल ज़िंदगी में हैं। जैसे वो टीवी पर जितनी बोंगियां मारती हैं, हकीकत में भी वो ऐसी ही बातें करती हैं। आप उन्हें छिछोरी भी कह सकते हैं। वो कहती हैं कि जब भी मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही होती हूँ तो कुछ ही देर बाद मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब मुझे मामू बना लिया गया है। वो कहती हैं कि स्कूल कॉलेज के ज़माने में वो एक दफ़ा मार्केट से जूता ख़रीद कर लाई, जो कि 2500 रुपये का था, और घर आकर उन्होंने शोर मचाया कि देखो मैंने कितना सस्ता जूता ख़रीदा है। मगर कुछ दिनों के बाद उनकी कज़न वही जूता 1500 रुपये में लेके आई। निदा कहती हैं कि उनकी बहनें अक्सर उन पर रौब जमाती हैं। उनकी छोटी बहन सना पाशा, जो हुमायूं सैयद के साथ प्रोडक्शन हाउस से मुंसलिक हैं, वो देखने में काफ़ी सेहतमंद हैं, इसलिए उम्र में बड़ी तो नहीं, मगर अक्सर बारी होने की वजह से वो ऊट पटांग हरकतों की वजह से मेरे ऊपर रौब जमाती रहती हैं। यासर नवाज से वो बताती हैं कि उनकी कैसे मुलाकात हुई। वो कह रही हैं कि वो शूट करवाकर सेट से जा रही तो यासर आ रहे थे और हमारे सीनियर एक साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार थे और बहुत सारे सीन्स हम इकट्ठे कर रहे थे। बाज़ औक़ात मुश्किल से सलाम दुआ ही होती थी। इस टेली फिल्म को आप पहली मुलाकात का सबब समझ सकते हैं। वो कहती हैं कि हस्बे मामूल वो तो अपने काम में मगन थी, बेखबर अपनी ही धुन में मस्त मगन रहती थी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यासर और टेलीफिल्म के डायरेक्टर के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। ये दोनों अक्सर मेरे रिकॉर्ड किए हुए सीन मॉनिटर पर देखकर तबसरा करते। वो यासर से अक्सर कहता, यार तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए, ये लड़की तुम्हारी अच्छी बीवी साबित हो सकती है और तुम इससे शादी कर लो। फिर एक दिन वो कहती है सेट से यानी शूटिंग से फारग होकर घर जाना था तो गाड़ी मौजूद नहीं थी और यासर कहने लगे कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। यासर ने मुझे रास्ते में प्रपोज़ कर दिया और कहने लगे कि मैं आपके घर अपनी फैमिली को भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा वो क्यों? तो यासर ने कहा क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और मैंने फटाक से इनकार कर दिया और कह दिया कि ये कैसे हो सकता है। तो यासर ने कहा क्यों नहीं हो सकता। इस पर फिर मैंने एक और बोंगी मार दी। मैंने कहा देखें भाई, आप सिंधी हैं और हम उर्दू स्पीकिंग, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। तो यासर कहने लगे उर्दू स्पीकिंग और सिंधी में क्या फ़र्क है, मैं भी आपकी तरह मुसलमान हूँ। बहरहाल इन सारी बातों के दौरान मैं घर पहुँच गई और वह कहती हैं कि ये गाड़ी के अंदर जो वाक़या पे हुआ, यासर ने जो उन्हें प्रपोज़ किया, उन्होंने घर आके अपनी अम्मा को बता दिया।
اور وہ جو بھی بات ہے ان کے بارے میں سارا بتا دیا کہ وہ اردو سپیکنگ ہیں۔ گھر والوں نے اس شادی سے انکار کرنے کے لیے ایک سالڈ ریزن رکھی تھی، جو ان کے ابا کہہ رہے تھے کہ اگر اداکاری ہی وہ کر رہا ہے تو اداکاری ایک ہوائی رزق ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں، ذریعہ معاش نہیں، اس لیے میں اپنی شہزادی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ سارے والدین اپنی بیٹیوں کے مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی پہلے پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس نہیں تھے، اس لیے صرف اداکار ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر ابا کے خدشات دور کرنے کے لیے یاسر نے ایک بوتیک شروع کیا، اور میرے ابا کے پاس یاسر کے رشتے سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور پھر یاسر کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور ہماری منگنی ہو گئی۔ جس ٹیلی فلم کے دوران ہمارا رشتہ جڑا وہ ہماری منگنی کے بعد ریلیز ہوئی، اور کچھ عرصے بعد ہی یاسر نے بوتیک بھی بند کر دی، اور پھر 2 جون 2002 کو ہماری شادی ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ شادی عورت ہی بچاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ میاں کی چھوٹی چھوٹی 8-10 باتیں مان لیں تو آپ ایک بڑی بات ان سے منوا سکتی ہیں۔ ندا یاسر کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ ندا یاسر کہتی ہیں کہ اگر تم ملک سے باہر ہوں تو وہ شاپنگ اچھے سے کر لیتی ہیں، لیکن پاکستان میں ان کو شاپنگ کرنے کے لیے برقع پہننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ برقعے کے اندر ہی دوسروں کو نہیں پتہ چلتا۔ وہ کہتی ہیں کہ کیریئر میں ملنے والی کامیابی کو ذاتی زندگی کا حاصل نہیں سمجھتی، اور نہ ہی میں وہ کہتے ہیں کہ شہرت کو کبھی سر پر سوار کیا ہے۔ میں جلد بات مان لیتی ہوں، ضد نہیں کرتی۔ ایک راز کی بات بتاتے ہیں کہ اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ میں ساس کو امی نہیں کہوں گی، آنٹی کہوں گی، ماں تو بس اپنی ہی ہوتی ہے۔ جب آپ خود ہی اپنے رشتے میں خلوص نہیں رکھیں گے تو آپ کو بدلے میں توقع بھی کیا کرنی چاہیے۔ اس لیے میں اپنی والدہ کو آج بھی ماما کہتی ہوں، لیکن ساس کو شروع سے ہی امی کہتی ہوں، اور بے دھڑک یاسر کی شکایتیں بھی لگا دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو لازمی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نوکری ہی کرے۔ اگر وہ اچھی ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، تو گھر کو خوش اسلوبی سے چلا سکتی ہے، اور اسی طرح وہ اپنے گھر والوں کو ان کے من پسند کھانے کھلا کر ان کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہے۔ اور آج کل تو کھانے بنانا بہت آسان ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ندا یاسر کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رشتہ ہونا چاہیے، اور بچوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت اور دیکھ بھال کے حوالے سے ہمیشہ ماں ہی ذمہ دار ہوتی ہے، اس لیے بچوں کی ساری ذمہ داری وہ خود سے نبھاتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یاسر تھوڑا ایزی رہتے ہیں اور وہ اپنے کام کو اچھے سے توجہ دیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے مارننگ شو کرتی رہیں اور ایک اچھی سے اچھی فلمیں وہ دیتی رہیں، اور یہ کہ اسی طرح لوگوں کو محظوظ کرتی رہیں۔ تھینک یو۔